Mia, 今どこ? Florida. Florida. We're in Florida. Look at my dance. Which are the... Ore, ここ来ないかもな。来た来た来た。じゃない。来た来た来た。イエーイ。Oh yeah, there's a huge flamingo. Do you want to take a photo? Yeah. Okay. Can we touch it? Yeah, sure. Oh, it's a huge flamingo. Why don't you stand... Mia, why don't you stand there? Wait, I'll take a photo of you. Smile. Okay. You like it? You want a closer one? Moi, iko. Mia, let's go. Mew mew. Mew mew. Mia, tang. Mia, let's go. It's bigger than me. We want Chick-fil-A. Chick-fil-A. Are you hungry? Kind of. You just had a Wendy's. Why? Where in Florida? First time. Mom, yeah, we have to claim our baggage. Which one, Ichan? I don't know. Yeah, oh, yeah. Right side. Good job. Oh, we're gonna take the train there. Oh, there's a train in Florida? Huh? There are trains in Florida? she said, oh, we're gonna take the train. We're here. Mia, you have to look for Ninong C. Huh? She said. Ninong C. Oh, okay. Dito ka na, Ninong C. Pick up area, de sho? Yeah, she was asking me where are you? Neru. Oh, nakita na tika. Nakita na tika. Naami diri. Look straight ahead. Oh, ayaw naglakaw. Asa man ta? Naanami diri. Nag-wave. Ayaw talikod diri. Oh, dara. Mio, Ninong C. Say hi. Hi, Ninong C. Nausa mo ni mong tingog. Kapoy. Used to sing and now I'm Bantog. how's your business? Good.
Why it's always raining? Welcome to Florida. Nichan! But so cloudy. So cloudy. Oh, pangit ang weather today. Ugma. It's gonna be Rainy. later, yeah. We don't know. Sometimes here it's gonna rain like 5 minutes and then now. And sunny. Uy, dako man di kayo yung sakyanan. Their car is big. Let's go. Tripod ko ana ba katong naguli ni Japan? Wala pa na ayo among jet lag ni adto na dayon mig Okinawa. Alipong-lipong. Like, pag-abot ako. Bala gid. Sayang. Oh, nag-adto pa mig Japan. Sayang ako eh. Ako naman ni cancel. Better luck next time. Sayang ako eh. Nice lagi. Mas nice pa ang Clearwater, ani? Yes. Of So course. excited. Like clear water too. Lagi, murag mo man doon na ang one of the most kanang nicest beaches sa 20 minutes. Is it in the US, Dada? Clearwater Beach is one of the nicest beaches. Di ba? Gwapo yun. Number 1 in the US. Grabe no, dagat jud tanan ba mo? Grabe. Dagat jud tanan, tinuod gyud na dagat. Joke. Yeah. Pero inyong balay, dili siya kana ng Clearwater Beach ang pinakadool. No, the good thing, Jen Rocks. Adi ay murag na palibutan mo og dagat. Mura may ko yung babadyaw. Char. Nice. Grabe no. Kaya mo di maklaro dapat hayag-hayag niya. Guwapo makakita. Welcome to Clearwater, Florida. Nya dool na lang inyo diri. Yeah, Pila pa ang mga 10 minutes. Unsa man ni siya murag mauna ni ang kanang unsay tawagan na? Dili siya city. ata. Dili ni siya I mean, city. city siya pero more on... Dili ni ang main sa Clearwater or mao Wala ni din. ang proper gyud. proper, city proper. So kung mag grocery mo diri dili pod. Naay doon sa Grocery inyo. na mo, all lang. Doon lang sa inyo. All lang, walking distance lang. Adi ay. Ay nice lagi ang Florida no kanang Pinaka lowest tax diri. Adi ay. Yan, gusto ka mag-shopping sa kuan like mga military, zero tax. Dada, can we go shopping? Pwede mag-shopping ang dili related sa veteran. No, ako si mami. Nya unsa man ang mapalit na to kung mo ta didto? Daghan. Bisag unsa? Anything. Unsa siya mura siya mall? Mall, mura siya mall. Pero wala Exchange. sila yung mga luxury brands, mga inana, mga Louis Vuitton, Ay, inana. wala. Nalay sila yung mga kanang mga boutique food na mga Michael Kors. Mga tao diri. Kani umurag second floor man lagi ni. Naapoy mga second floor. Lain ni. Unsa man ni Ano, dili condo ni di balay ako. gid ni or mga kuan pod ni. Pareha yung Condo, kondo. Amo ang pinakadako na balay diri. O, di Last ay? ang space. So, Naamoy ka ng murag lawn? kanina sa gawas. Pero karon suko pa siya ros kay. Hala nga ako 2 months mo wala dire. Nanawa di pagkabagnutan ang likod. Pero kung kuan kinsa may nagalimpyo. Siya, pag ka nang nasa time. Adi ay dili mo nag-hire og Ay, dili to. animag mo. Pero naamoy more. Apaitap. Asa man inyo ha? Kani? Open, kaya open. Adikit gyud ay kay sa ipikas na core. Ay, Wala dili man na ko nakabalan. video. Ma! Mama!
Call Mama. I can't open the door. I can't open the door. Alam na ako man lagi mo'y balon na happy birthday. Nag-celebrate po mo pag uli ninyo? Ano pa dyan naglakaw nila, Christine? Ay, gikan sila dire? Oh, my sweetie pie! My sweetie pie! See you again! Pasa. Ali, kani, besh. Unsaon man ni? Unsaon man ni? Hugaw ang ligid. Okay lang? Now we have the legs and the bed frame built up. We have to attach them together in place. Hello! My sweetie pie! My sweetie pie, Austin! Oh my God! Oh my God! Uy! Ala, Travis! Hi! How's your... Yeah! Travis! Ano? I-bless dito. Dito. Ah, dito. I bless daw, uy! Bless. Hey! With the bed in place, I want to add one more. Ang malangga! Ang malangga! Ano na-delay mo? Build up a simple Pangit daw ang weather dire. Ano? Ang malangga! Ang malangga! Pangit, Jude. Gatang na ko? Kay naa naman ang airplane. Ay, wala pa siya. Tapos wala may gipaboard. Tapos, kuyo kay, unsa diri na, ana yun nilang style diri na pag ma-delay kay ang pilot mismo ang mo istorya sa katry mo, ana. Ang pilot yun nila, nag-explain, pangit ang weather sa Florida. So, wala ta na clear mag-take off. Dili ta mo pwede Mga ipaboard. ganina, siguro ilat mo. Atay, ay, basta kilat, bawal, Jude. Ang malangga! Ang malangga!